नाकर्द गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सख्तियों अब ये कि वो बनिगाला नहीं रहना चाह रही थी, बल्कि वो जेल खुद आई और उसने खुद यहाँ जेल में हाजिर होकर की गिरफ्तारी दे दी थी। हम उसके दलेरी को, उसके जुर्रत को, उसके बर्दाश्त को, इस हौसले को हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खुशी है कि वो इंशाअल्लाह ताला से थोड़ी देर बाद बनिगाला पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और लीडरशिप में एक और खुशी आएगी और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूँगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी, किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वोटर, सपोर्टर, लीडरशिप को जो पाकिस्तान में या बाहर है, उन सब को बुशरा बीबी के इस रिहाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। साहब, इससे पहले रिहाई की रोपकार जारी हुई थी और उनको रात को रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया। आज रोपकार जारी होती है, फौरी तौर पर उनको रिहा कर दिया जाता है। डील के हवाले से क्वेश्चन तो मार्क हो रहे हैं कि पहले से इंतजामात मुकम्मल थे। देखे, इनने और कौन से केस में अरेस्ट करना था, कौन सी चीज़ें जिसमें पहले से आपने अरेस्ट नहीं किया। आपने उसने जो बड़े सारे एफआईआरों में भी अरेस्ट किया, उसमें अदालत ने बेल दी। आपने उसको इद्दत वाले केस में भी अरेस्ट करवा के कन्विक्शन दी, उसमें भी अदालत ने रिलीफ दी। पहले भी तोशाखाना के केस में आपने उसको अरेस्ट करके अदालत में रखा, फिर एक दूसरा तोशाखाना का केस आपने डाल दिया। तो ये जितना भी हुआ है मेरिट पे हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, जबकि बीबी के साथ एक चीज़ आपको बताऊं, बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी का तोशाखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। बीबी ने कोई गिफ्ट लिया नहीं है, बीबी ने कोई गिफ्ट बेचा नहीं है, बीबी ने कोई पैसे दिए नहीं है, बीबी ने उसका टैक्स दिया नहीं है। कैबिनेट की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, हुमायूं दिलावर साहब के केस जो ट्रायल हो रहा था उसमें बीबी का नाम नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने उसको रिलीफ दे के सुरखरू किया है। ये खुशी की बात है। कॉल भी सोशल मीडिया पे भी चला गया, बड़ी तादाद में लोग अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन बीबी रिहा हुई। अडियाला जेल में कारकुनान नहीं पहुंचे। देखो, कारकुनान के लिए जो टाइम बताया गया था और वहाँ से जो रुपकार आना था वो टाइम चेंज करा के हमें बताए बगैर वो रुपकार आया था। सारे साथियों ने यहाँ 3 बजे होना था, क्योंकि रिहाई का एक्सपेक्टेड था कि 5 बजे के बाद रिहाई होगी। रहा था कि सरकार को बहुत जल्दी है रिहाई की, आपको नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मौजूद थे। उमर अयूब खान साहब भी पहले से मौजूद थे। सारे लोग अब बीबी के साथ होंगे। अब इंशाअल्लाह ताला उनको रिसीव करेंगे। देखो, जैसे भी कोई करेंगे, आप जितनी मर्जी हो कोशिश करें। अवाम खान साहब के साथ है, उसके नजरिए के साथ है, बुशरा बीबी के साथ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। फैसल बावडा की हर बात सच साबित हो रही है। कल भी बैठे उन्होंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होंगी, वो बात आज साबित हो गई। इससे कबल भी उन्होंने काफी एनालिसिस अपने तस्दीर उनको देखो, दीवार पे लिखा नजर आ रहा था कि और कुछ बचा नहीं है कि जिस पे आप उसको गिरफ्तार करो, इसलिए कोई चीज थी नहीं है इनके पास, तो किस चीज में गिरफ्तार। जो आपकी मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, ये आपकी तमाम जो लीडरशिप है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। फर्स्ट जो देखो, हम लोगों के इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट नहीं दिया करते। खान साहब का हम पे एतमाद है और हम दिन रात खान साहब के लिए लगे। हम लोगों की स्टेटमेंट को इन्हीं किस्म की स्टेटमेंट को दे के अपने बयानियाँ नहीं चेंज करते रहते हैं और खान साहब की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं और खान साहब ही के लिए चल रहे हैं, उनकी कंसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब अवाम में होंगे, ये दूरी खत्म होगी। बीबी के रिहाई पे कोई यौम तशक्कुर भी मनाया जाएगा। यस, मैंने यही कहा कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और अल्लाह ताला की रहम करम से ये रिहाई मुमकिन है। उमर अयूब के हवाले से जो बात हो रही है
متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا متضاد اطلاع؟ مطلب ان کے بارے میں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے کوئی ایسا؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. سارے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے قیادت میں وہ متحد ہے، اور عمر ایوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سب ہم خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چلیں گے. بتائیے گا کہ بشرا بی بی اب باہر آ گئی ہیں. امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، انہوں نے احتجاج کی کال پہلے دیکھو بشرا بی بی کے باہر آنے سے احتجاج کے لیے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جائیں گے، رہنمائی بھی لیں گے، وہ ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بی بی نہیں، دیکھو بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی حصہ، نہ پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے. وہ تو ہم تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے کوئی تحریک لیڈ کرے گی، لیکن اس بات پہ خوشی ہے. اگریسو پالیسی میں کمی آئے گی؟ دیکھو ہم نے ہمیشہ سے تحریک چلاتے رہے، اور ہم نے تحریک چلائی ہے، اور پاکستان تحریک نام کا نام یہ انصاف ہے، اور ہم نے کبھی ایگریشن نہیں کی، ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا. 27 سال تو وہ تک چلاتے رہے. جب بھی اس کو اندیشہ ہوا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے یا ان پہ کے لوگ پہ ہو سکتا ہے، ہم نے ریلیاں کال اب کی ہے. یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی سارے لوگ ناکام ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی. دے دیں کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو خان صاحب اور رخ میں تبدیل کیا. دیکھو میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا، جس وقت لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے، ابھی ہم نکلے نہیں تھے، کہ کسی لوگوں نے ذرائع کا نام استعمال کر کے غلط میسج چلوائے. یہ سب میسج اس لیے چلوائے جاتے تاکہ خان صاحب اور قیادت کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو، اور عوام اور خان صاحب کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو، عوام اور لیڈرشپ کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو. یہ سارے لوگ غلط کر رہے، ڈس انفارمیشن کر رہے. خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایوری سنگل سٹیپ ہم لے رہے، اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے، اور بہت جلد وہ پہلے ہوں گا. پی ٹی آئی کو بوسٹ ملا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر پر ہم آئینی ترمیم جو ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس پر احتجاج نہیں کریں گے. نہیں، دیکھو ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے بہت اچھا رول پلے کیا، پاکستان تحریک انصاف کو کہاں تک پہنچایا. پاکستان تحریک انصاف کے جو نشانات تھے وہ پورے پاکستان میں انہوں نے ہر انسان اور ہر ووٹر سپورٹر کے پاس پہنچایا. سو وی آر پراؤڈ آف دم، جس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی 26 ترمیم، تو 26ویں ترمیم کو تو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. 26ویں ترمیم تو ہم سمجھتے ایک پرسن اسپیسیفک ایک عدلیہ کے لیے تھا، اور عدلیہ میں چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے عدلیہ اس کو سیٹسفائڈ کرے گی. کہا گیا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو اس میں خاصی ناراضگی کا انہوں نے یہ دیکھو میں نے اسی کا ذکر کیا کہ جو لاسٹ ٹائم ملاقات پہ یہ ذرائع کو بنا کر کے یہ کہا گیا تھا تو یہ بالکل غلط ہے. خان صاحب نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہے خان صاحب سے آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی. ہم جو یہ ملاقاتوں پہ پابندی ہیں جی انشاءاللہ اس کے بعد بنے گا.